Introducing hefty slider bags with an expandable bottom. Easy to stand, easy to fill, easy to chill. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraka buira siga umma kunti jokon be manyon nakambelaki hadwa fande fama nanan kanindama umma kunti jokon be nakambelaki Alai yaya bari saiku yaya bari alaka ya fama akiti nakalima yara alaka nasone yabe akakwe sinke makoringi alaka farra babe alaka bende ilu fafuri fari alaka riana fama alaka ya fa umma misli misaya furi belaki pirima umma furi na ki bara bele funi ki na ki bara bele na ki bara luyi boko igiri masu ya kadi kui umbara fin alara alaka ya fa pirima alaka kisinu neme fima alaka riana fima alaye sego ya bari kadim bayi alaka limani ya fi umma nyonyi musuku kirin kama nyonyi suku lagi nena birima yeki firinge wonyon koroko firinna sotoki nakam findi alaye ndungu sumara alaka ya fafurema alaka riana fama anu mayu kuntigi alaye saiku ya bari mamisilimi di umbirin ka alamakandi mamisilimi saya furi be alaka kiti sone ibe alaka isadi kembeli be alaka rian nafima iradim bayi alaka limani ya fima umman nakam fimira meri barma anasana faka asamba betemuna bafi dua urabe mba ala na mawunnemu umma mislimi saya furi samba fira dua ura wakati bilina langira ina kam fata qur'ana garande ko kele mane sali ira saya furi umma karisa ibonse saya furi umma karisa imislimi di pirin furi umma karisa idogoburi mislimi saya furi itamfang nana nebe sadaka jariya fanyira badua unakan na ba mo mamisilimi saya furibe ala hasinne sigima ala hafinde be kisinu neme sotera ala gariya na fima
mbari babe furi mbaba ta misil misaya furi nsoko ta misil misaya furi alaka ya fi birima ine dok buri misil misaya furi alaka ya na fi birima wallahi sai ku ya bari e de mbaye won toro on sege alaka le mani ya fi won birima nada nge hambi mbaraka buira siga uma kuntige kumbema elaja almami seguna suma dubreka tumania darahema baba assalamu alaikum ala hasimanu sante ya fi manu marayon ki fanyi ala riyabu ngube ala riyabu laginebe ala namagine no ngamera yam fenoera ala ya Mamudu Kamara kindia imam assalamu alaikum konte gine gadi ala hasimanu sante ya fima ala fatira fulimo wati bidina langira kindia furi wassalamu alaikum lagine furi wassalamu alaikum lagine dina lay wassalamu alaikum lagine dina lay ala hasimanu sante ya fi birima moga furi ala hasimanu sante ya fi birima ala ko yabu ala ko sutura qur'ana haranye udwa ufanya na kanna ba mai bokoy be ala ka boye safi bokoy ma ala ka bokoy dira wasay bokoy fali ala kana duwa wura sogo ala ka madina layra tanga tantanyima na hitima kitima tina jumma la qiyamati lagine dina lay mbara usambana duwa wura ala kura tangana tantanyima atantanyi sabu ifata mandindira ala ka bawo ka kiraye ya rabana la ko fatira fulungu makwe anyangi lagine dina lay lagine furi dinde wo salamu alaikum wo unotoro ka konto fili fari wadi ghafira ala ko gali mani ya kumasa mridi bar mana gafindi bunti mara mbala na mo gango hadi tono dunyira ala ko hadi ra sabarube ala ko bu umma ala ke tono dunyi fi wo fama ya rabana lagine tono dunya ala ka giri lagine dima lagine jene si wo salamu alaikum makomba friwi wono wali wono limani yara nakangoyi umangande sa wakali mani ya umma ena ga marimu dia matore mahifa ka kone dia mahifulu loy kono tore ndina na ka fa imposer ne wuma fu wonna won tagiri wonti de lanyira wonna tore tutun haka kili wundera yo lagine funike makomba friwi mambare bilingo kay boro assalamu alaikum la ko gali mani ya ko masa ko nyengi sa ho yetago furi fira furi na kanna lagine kui amoy falama gisi da furi ko makabadi gina mai ko nyeti sede ko ga penye gani ko ga sembe gani ko ga nati de gamana kanna ko nyengi sa ho yetago pour éviter tout problème ono mo ga meshi dusude umange waba usali yeso usali mara si na kan fi moma ala wame ala tone fi uma ya rabana nada ngerambi ngara kelenye fama masinyi folo de to sini na mafima alo na falo beki na kai lagine solution nan fima leader mato hasali ntando mubirima ntimo woye kina hekin nanya ne game fifala hasala gine leader fansun do nyima kine yati alo ne to ko tire sanya kun na refere ni kina reki e solution tungombe gina fama kira fide umma wonkala gine sanon dio kira yako wonna folo mo mindimma
nan kere makane na rana lawe seni nakan do kuye nakamu lagine seni da yo lagine seni yati adoro palais de nation men villa 37 kui na fuli beki fa malanga na kui anu Muktar Jallo ha biro kui yo Salif Kebe décision na kam birim fala mo be kito ama sengi na kam birim ti mai kito atanga ma sebe ma tanga ma fala ma tanga ma na teri aga li ma tanga yi seni na men villa 37 kui palais de nation nena ge walde alfa na kam fala mani be na gara badi nanam fa ma so Salif Kebe ta nanam fala ma atofa geku nyokunde Salif Kebe ta na Salif Kebe atobara fa ge nyokunde Salif Kebe ra Salif Kebe num ji kana nungi madame Zainabou Touré na kan walima na kana tambara la kada yo gi Salif Kebe anum Burema Konde anungi Zainabou Touré ge barasa bureau bete créé na bureau et en révision na bama men fichier électoral na fuli na kan so mana audit muraba mama ina na fuli to ngoy na ita ko boroma ko na be en fama ne da mene de wodan kan yana ma kire ina yi mai fune gi Burama Konde anungi Salif Kebe anungi madame Touré Zainabou biro beta créer ni itanan na fichier itan nettoyement na fuli na kam fama gurumi itanama itakuma Burama Konde asotere senira asotere assemblée la asotere secrétariat ana tandi tira sa fanfari aje nyamane kanin fiti lagine ke omo yara bi lagine ke omo yara bi omo kuyegbe o ka kulun fe na kan fari on a tout nto so mai gesege kin tagange je n'ai que 5 heures de temps l'air souli nandi di bama nananeki nti nka fe no kunko yaba ube nge nsigan sansa mankeli fote tari role murakaba de mapi yo wali nambi imu wali be facture nan na de konko mema rent nan na de konko mema yo mbana kui ge tanji boki kanin fi kine Salif Kebe na bore commissaire sigana kanti kindi na sama guri de kiden e wali na kan folo meni na wali kundusi murabaki yo na wali kundusi murabaki e sa fara compagnie na kanna compagnie beta kamo fara di woma élection l'an 2009 to na Lima woma pays colonisateur français et fa société sagem nana Alpha Konde atakula mugene me bara fichier masara non 6% namfa et nous sud-africain kana consul Guinée na kungwe foro to nyari tanan safagi sendera gi we markra awayi we mark kerenyi e manji nan khali masarahi a compagnie bete kam faade gi we mark kerenyi nara o ma to wonto siga élection communale communautaire Alpha Konde mo de gagner dede ama gagner khamu fasiga ma élection yoma gi we mark fichier na kan conduire Alpha Konde mo no ma geni dakwi yo ubara na fireto ubara ibe mbana kui gi Salif Kebe bori ne fambara kilara sini kui ko abidi na kan proposer to fari aka so Salif Kebe yira atakon fera seni ira asigama dans les 5 millions de dollars
alfa to ibo e kunna kanafi ala ko ne timma kina e alo ato ala iselu dale njallo ka commissaire Sara aba Ousmane be Sara ne nan lang ina ka fichier masara anon Blaise Compaoré ala ka suru fofane itana le fichier masara ana ma da le fafane premier tour l'an 2009 avec 6%. Anon nanan fa na tonya geto la ginedi wodo ko nanan gorato mu fanna nan yakan kate kanin mato be ye khara kyoki ikuma kyoki ini bore la gine ka wa ko me fui fulunde ma swai ntankere mona dana kambira farmato kedi na yi kedi mona yi la gine ka mon ko biri na kan nadangi mato moni gram Western Union in Afrique pays birin tunguto ka wo sondage raba ha America na rabe France na Angleterre na la Guinée na yari ndema faka ma ye ma gbera ileri la Guinée ka ha wona to occidentu ye kulanya kan katana boko ina kui o ka dengani yana ma mbana dangi khambi na problème nana seni miri barakili Salif Kibera awale kina ke alfa data na kan fi khatamma aminiki akasana fala e wali na kan folokui e mugi na wadida normalement résultat communal anon communautaire na final muguroi na kambira audit na kan lamma karabana na famura bari gisali fu kebe kirenyi wosiga wosa ha bankati rimato seni walike 5 milliards de francs guinéens imuna adama na kan faka mera khali pele kali mettre sur le firekui esige si sa bende ampulu moden na kan kui tebili muna na sese muna isa bende na Salif Kibé sa banque tire au coin. Aussi, ça m'a talé, j'ai 5 milliards de francs guinéens. 5 milliards de francs guinéens. Aura président de la CENI, Salif Kibé a banque tiré nanaki. N'taf la moube, Alpha Condé, c'est un président renégat. Aïe, mané kananga kinare. Alpha n'a pas de respect pour cette population. Alpha n'a pas de respect pour les pays occidentaux. Alpha n'a pas de respect pour notre pays colonisateur, la France. Alpha fait ce qu'il veut. Et puis les 2 ans passés là, je vous signale quelque chose encore. Alpha Condé ne contrôle plus sa propre personne. Il a perdu le mémoire. Sauf les médicaments qui aident Alpha Condé, alors là, un peu, parce qu'il prend de l'alcool. Ça aussi, ça ne peut pas marcher très bien. Alpha Condé, avec sa santé, ça ne va pas. Son mémoire, ça ne va plus. Alpha ne contrôle plus notre pays, ça fait 2 ans de cela. Oui, nyamane mato asika feki na kai. Oui, nyamane mato. Sari emo nyamane kui. Wo majustice emo binjaki sari emo na. Cour constitutionnelle, quelle femme ou seniara atabana. Narandorna, devant la loi, il est illégal. Kori Kondiano, il est illégal. Donc, on a kui. Alpha Condé fafa. Afa dorobe. Afa be. A kelema la Guinée. E fala la Guinée be. Alpha Condé président Donald Trump ananan a invité. Narama a invité. Alpha Condé far be juste pour une visite courtoisie.
Yo. A faire investisseur findi. Parce que mon ma, depuis 1960, 63, la Guinée coopération mona inu, Amérique nous la Guinée tagi. Allo, coopération na kan kasabinu na, won nourri se khanyamane tagi. Américain na kan birin na ba mo wombe no won assiste mane, enu won mali mane, enu won makeri mane, mais coopération mona. Donc, ha bara fa na mabi, a fa na kan ma fa na non di fala. Investisseur na kan birin na inyamane kui. Gi nyamane kobiri kanyoku ngbe. Ate wale amunse no munse. Nye yo nye mois de septembre e malam mane fête ndira ba. E boru to yire kiren e khali e malang e yita ko boru ma. Alfa kondere le ne meni. Yo. Asiga meni ne. Asa George Bush to meni moga former président. Asa nyela kan photo ma kulera na fema. Mugumi mo ko ngana kama Alpha Condé ina kan fala kala gine kabe adona Trump na invité fa Donald Trump ga vidéo da anu wenye na kan dangir département d'état kui américain baratin a inu la Guinée a coopérer mais avec la démocratie ira wakati nan fa fe nyonde ira yi démocratie respecté ira sali elu a place ika sika ina nan fala ki bena kui e ma tu wenya na kan dangi département d'état kui la Guinée kayu ma vidéo to kui kana kan barato fa matandi ou kana kan barato woton suivi meki wa sebe oui mugutan barato Alpha Condé nun na kan wayanga département d'état kui ba fera muga président Donald Trump ra anu muga vice président Joe Biden anu nagan wayang département d'état qui B3e personnalité nanaki des États-Unis. B3e personnalité nanan non di fala Alpha Condé benaki. Abara finde ambassadeur raou maynya mané ko la Guinée. A la Guinée kolon. Berese mona occidentaux era diplomate ra. E dangi dum makanye moli bidina. Ni la Guinée Colomb. Et Alpha Colomb. Alpha a fini avec la France. La France qui nourrissait Alpha. La France qui prenait Alpha en charge. La France qui faisait tout pour Alpha Condé. Alpha Condé a trahi ce pays-là. Alpha Condé, mon homme américain, il ne peut pas venir ici tromper les Américains. Non. That's not gonna work. It's not gonna work. Never. It's not gonna work. Alpha Condé. That's not gonna work. Nakui. Alpha Condé barafa kampibi. Lorun saran. Alpha Condé minima inyamanera. Terme de le 26 ou le 27. Na loko fere nada. Amine inyamane kui. Amunse. Alpha munse fe ma munse amunse tamakata ebe kui. Ana tamakana be kui. Ana sika foto tungura. Eno kobo elebere edu sakuna. Alpha Condé na he wumbe. B. Il faut que Alpha Condé faux président respecte au moins sa parole d'honneur. Il faut qu'Alpha Condé respecte sa parole d'honneur. Alpha Condé a vidéo, tout le monde a vu. Alpha Condé n'a pas ta politique valama Amérique B. Fine. Ombarnato. Na vidéo d'angira ne dunia birato. Mais Alpha Condé kire naman sana Texas guru. Isiga aralan de Texas. Akar aralan metir meni. Et $200 taun américain noirira. Et africain du nyan de guerre neibiasi. Era gurunde mameni. Wone tu tire wona khala gineka. Ne bilino ne yama gina mena kameme. Inna t-shirt in kameme ma. He wo fefera ba nyamane ko mukakolo. Yo. Banderole sur yi. Oui, nouvelle constitution.
Il faut qu'Alpha Condé respecte sa parole d'honneur. Au moins, si Alpha Condé ne respecte pas la population guinéenne, mais au moins sa parole d'honneur. Ça vient de lui. Il doit respecter sa langue et sa parole d'honneur. Mais Alpha Condé, il est un fake président. Un fake président. Hali imitation nara. Araba merira afisa Alpha Condé be. Alpha Condé sonyi kereng. Ngwa manaka fala fi ubu kakulu. Alpha Condé findiri association dinam président na. France. Wotonguma na kanto kasanyima ambare khedi no na tonguma. Alpha Condé findi association dinam président na une association na kan kalima France afiniaf. Politicien na réformer ma ibiri nana na kui. Mais wakati nanu nama na wakati nali iba bete fanfa. Alpha Condé tandoro na mubama. E bombonana ma ha yisa nyigira. Police ebirin fa bombo ha sa nyigira. Alpha Condé guruma sa nyina kamane kaso to kona nankui. France me re ngule ofo matandi. Ou Alpha Condé fe fa ni mfe beta falama ya na kanungi fankere mara. Bantam firas unsu yidena na soma akamina yetera dongonta na bunduma. Ufa. Iyo. Na bomboy ya kadi na kan safari. Na tongumana na sanyima. Musika ambaraka da sanyi giraki. Umbarake nara. Ngalo fa Kenya ndifala ube dondoroti. Nto waya mawobe la gineke. Seni bore sugu. Ina ka fala de sembore benyi. Afala ina ka semugu benyi. Union. Wobe la ka sugu buri. Atanan daka mo ibobo ko ibilima. Iyo. Wotondi woboro ka fima. Wa masen woboro bo wona ka mugu birin la gineka. Iyo. La Guinée justice to avocat ina rina afanye ina rina mbara ne khalifa la ube maître Aliou Darame anu ilaja maître Chérif So ala kasima ya no santé ya fiyima ye nan dimi ranon di la menereke gifuni ke mrefu anu kiri esui e mara bantambe konira baxe yetebe be wali fanye na kana baxe ki mukuyi sebe egbe kumane kom halagine kabiri nemu gimre firingi yedimba ya kanyi firingi ge khili nantande halo gondi kali gouvernement nene na fa wonto ma Facebook ma nyimre firingi ha wali fanye na ya sama basi tangole ri ha bori bi nyani ge fire nana umulango nemu ma ifonike na re ma lire naki. Il faut que lire les avocats. Les femmes rabori servidine. To, la Guinée avocat bébé na guerre garandi. Ande femmes ne qu'il fa farmer so. Et rabori servi. Et qui la balani yara. Hey, et ça avocat de médicere nantongo ki. Burkina. Burkina be. Nabara fin de personnalité bilibele la menito. Terme de nara ajunu nare assermenter la Guinée qui binin là. Mais to nabara findine patron na. Et mon fa Burkina be Guinée fin et tongo soyi. De telle sorte que le jeune il est détruit. Amunoma la Guinée kama sotomasono. On a tout Chine développé, a développé Reikine. Dunia birin na rankali fa la feita ali terre. A développé Reikine. Wontan wonyi se fanye na fang. Se na kan na fang ha mu finde ka alfa gbira amu finde ka RPG gbira natan na loeda khinara natan na kubenda khinara da ga mu da ka ne tambe di journaliste firingi gi Mohamed Bangoura anungi ya ba gi Fodi Baldi gi nan souriki e condamné le Guinée avocat e dori journaliste e dori wo mu kele wati la mini girasi de wuya halo belake la mini girasi de wuya halo kolo
alo kalui ise na mbiri njaba ma konemu keli ibori jeni tan defandi la mine girasi konem furi khali ma ngwa mangan kli me ga radio kui na kan na ben gara mini temun din na yaba na khene ga radio banga gbegba gi me mana ifa me kulunde hiki na kai ni danger bete da mine na ga yaba nya manebe wota muno yisagata la firingi defandi de affaire sobragi womuno na journaliste defandi de depuis na lokwe la Guinée presse valeur na kabama valeur na kabala la Guinée presse ma Martine Tonyaki konde do meni Burkina be na fang ay goro ko a koretungu a dogo journaliste na ma presse na fari Alpha Condé démocratie mundu masenko wumbe pe waya ma occidentaux e makulun e kulun fe na nyamane ko une fois que la presse est détruite la démocratie est détruite. Yeah. Parce que presse na yaba ma fi na kan bokoy kui. Muta nyamane na kan kui bi. Hali mange akunyina kono. Presse biri na ifalama. Radio e falama, télévision e falama, journaux e na ke minima, anabiri kui, espagnol kui, anglais e sa manabiri. Pe Alpha Condé tan fa la Guinée journaliste sogo ane faka ene condamné et le journaliste na kan soko saka nyina ke songo na te na ka fera e procès magbiling e no date magbiling wo yam faleri e sigi sa ne condamné a wi kulo gidi me di firinye ana Africa Guinée fari africaguinée.com anana wona siga Guinée news anana ana site bebe fari to jeune firing nanam fanso ko ke condamné yo la mini girasi muno na affaire sobragi e fama bere kobira e na rafa la Guinée kui journaliste rafera na fi wututi e na kana tungu ne condamné la mini girasi woyo malu mawuri kona muna yaba amuna yaba wala kel na logo no wala kati wala go ga ceinture kri giname na ke luti kri tagi wo ga radio e falama wa sebema songo te ma yiribi population jati kele manaka fuma la Guinée luwa kui journaliste molama a condamné c'est formellement interdit wo deli ndena mbulu mama som anakan fima me woka condamné wa balang Alpha bara wuma démocratie kana yo eto keli nama na journaliste firinye ma Alpha Condé na kasiga manjam fama manjam selibi na kanu na société minière fi dénoncer ma ina ka maka faka fi wulira tina ko nana hagira kwa min la Guinée asina kala tangema e genara e na wule sari na écrivain fanguma e na machangel anana sa mari bon gale c'est le dalin rasier jidera ana Alpha Condé ra tireur ndina sana bomwe akulu akanye kulu fait préparer nanara agaba wuri no selu yensin kona ba wuri anye doi mi khadi fa am Alpha Condé be imi kha bari kha nyinyi gira Alpha Condé be inimi samane mbarna mara si fi fama donc gina mbare bilibele firin kuru gina na ba wo konyo kuru foni ke firin suku e condamné foni ke firin suku e condamné ane fi dénoncer mi wema maître Zézé na ganna wa makori aga client mi nani na ke femme avocat man e kuma wadi ake defendi commando Sidibé ne suku adege matu ga yi sege aye fara
Yi commando Sidibe. Nakana escadron matoto. Pene tamu condamné. Natamu condamné. Namula magati kuniran na sa kunyi. Natamura bama. Parce que RPG na netana. Iyo. Wagai bafoue enagama directeur national de la police. Un vagabond. Nafalo c'est un vagabond, un vulgaire. Personnalité alo na modi. Angana baba yeke fakakli na kanamu na kafalama. Hanja bandi kli na tangu. Surnom mundu. Ghanéen footballeur. Na bafu na kamuradi okuina kiloko loka wema. Loko yo loka wema. Loko yo loka wema. Alfa kondena tan sukuni karite. Ini sari ye follow me yetenama. Kona kana kanyo muna RPG ka faveur. Ginya mane tanku yileri. Itan na kubin fine. Itan mafe kuna kana fine. Itan na lwe fine. Inya wotan fakamane. Alfa inya mane kanin fine kini. Eya kama occidentu ima kulung. Kulung. Ambassadeur nana. Iya ke ima kulung. Kulung. Alfa. Fena kam birin yere fe nyamane kui diplomate na kaina e birin kulung nga exemple wora to findera alfa konde to afala logo na ke akude ta na kan na bakara awo be no ko chamo iso ko fena kamma anum fatu bajari na kudeta ete gbe anaka sati BBC fari France Inter khalima américain ha ambassadrice na kan nana Miss Miller ne ka délégation to wasaka fi alfa kondo kwani Guinée mo sefala anaka wo mameti nalogo kuyeba ne to guru alfa kondo kwani ma inaka bangai kuyisa inaka bangai kuyisa inaka na kuyisa alfa konde mo sefala be Guinée di na xe alfa konde la ma ka stop game da akai fi moli lu e bara kolon wule nara coup d'état wule nara atokono amusera ba lunse ne fale ka tulu matira na ubi o video kanako nana be ambassadeur affaires étrangères anana nkili ndara naka fala amerique be e ha Miller ba Miss Miller ba lakine lunse ne fale na mafuru farakana a preda na luna comme amerique ha décision nanara anya be mulo Guinée ba saka fine o man fi nun na Guinée nan to contrat signé menun na alfa konde ka kulon alla Guinée dibidi ne muma nta mune muma parce nta li la kamuna singi karambe nunga alqur'ana karam fulo donc nga khaliti si aluyi corps diplomatique na la Guinée kui pays ko bi na représenter la Guinée kui e ka rapport e sebe mané Rima kulung alfa wode fan kyoki ni tan na kale khinari ha bokibe ina kanto me sebe mané e rapport balance mané iyo ni rapport balance mané donc na fi nan na wo mabokoy kui na retan woyam alfa khilira ne musuma ne marete ma na rena propagande nouvelle constitution fait la bama ne mo arrêté ma ne musuma pe alfa inyo rama go ARPG nan kiring be bokoira amu yarama ira khatima ne to fari radio Lex radio Buntuni Mamadi jane ni saka ni nan fanfari yiki iyo atama hunyira minimadi me mire nayi e khani ni fan empêcher e khani ni fan toro e wama na radio filinye fan kabala nyon radio Buntuni anu radio Lex ni nan fan ka programme tracé ne yi kona kamena wora woyi magana mo bara sogina tamma iyo
radio kanye me bor défendu Lamini Girassi ama bore radio est défendu ba tanan na me radio voulait fallait grande gueule donc on fait fata na ma o ma to damaru to sigare ba alfa na nan khema ni fesidi atangu memeni hana mara na kala isilu dalen ko kali memeni ko yeni fe bata mara maraga damaru na de ko na krile mo yo makula mutu fe yo hala lai ka sori sigaka na lokwe asambule kui damaru mun nana mo makulu mun fera mana ko fe yo na damaru nan tugan ka siga radio grande gueule fari ta sidi asa wenge na khifa la khatan ska fe na contest ni damaro la ma ha deso iyo ku jara na kanna ba damaro atanam ma mina bore bu ma fa ne den tege kere o meme mina bore boom afafa na ku jara den teke arroser arrosé atan ku de takhli na nanaki annabirin kui gidamaro kirenyi gidamaro et rectification des minières société minière na kana bakia 4 millions de dollars nanan soko damaro yi aha itaun atanu RPG meri iyo ale ka sori fofana siga na kan tire sini na lowe amusiga khedi a opposa e biru nana RPG député fanu nana mouvance anu opposant opposition gule nara kori kondi ano munse fala nebe a ale ka sori fa fini tudi tous les commissaires qui représentent quoi et quoi ba a fa fi tudi na finam ale ka sori to so na munse den tegesibe a faire étudier nous législative finalement à nous référendum fait ba le fatira na walina na ata musu sana kan fala di ale ka suru fofana tan ka fala anana suri tan ka fala kono nana suru mo ko mefi ñu lintantum mo ko mefi ka fala mbayi damaru fanke wali sika ha menne yo ibulu sawali damaru tanane RPG anu yitu ware yere bi fi don wera mo tana mankili mo tana defandi gidamaru kirenyi kono lagine ka katalu mane mari mese kama ne urata na masi kale mefa hi fa sono adusi ko ne mo kelimana yo donc nakui mfafe khali na kan fidi opposa ema o meme manen ngangu ira mini difiri ma kalu mukui e jeune na kama kalu mukui a Felix bombo ya fokere meni anungi ya ba wora sa wo kunyi alfa konde no mu fi ma lamme gena kui kire alfa konde no mu fi ma lamma afala ranyo nyire na khala ka mudu lera bilala mina mai funu fe na kan birin na kalu mukuitu gi 3e mandat fira gi di fili nyinara Felix Bombo atana RPG ga représentant na meni jeunesse inungi ya ba mai funu kan birin nyere fi kalu mukuitu gi Felix Bombo anungi ya banara kono nga frene wokali ma dondolonti we doi wo mo mega kana fedi wo yetenan kana fe wo ba benu wo nge na re alfa konde mali aga premier mandat soto hana ka fay 2e mandat à 100% on a 99,5% konkonto et derrière rita yo konote derrière rita inana boko moma mbambara na de konkongoma dondolonti wona re warati womuno masira kalu mukui alfa yakadi na kan na fada hiki mukui yakadi dusumane alfa konde kunna alfa konde na re
Alpha Condé nake atanan kere no ma fira nyamane kui atanga RPG ni wana kan kwana nan yana mabe o ma to kasaji machine to ngok South Africa nana mafara hiro fere khmen na mamo yarama Alpha Condé illa khasisi na kanda munana te kana manera iwama sika fe la hene Alpha Condé muiti manekera ho to ide na kana nyira to ngafi le Guinée leader ima Alpha Condé date na kan saki le 26 le 28 décembre Allah ise lu dalen jallo tasidi Touré monsieur Abesilla monsieur Mohamed Jessi Souma honorable Sekou Benna Kamara Mbambe sana lansana kuyati Kankan Dembere Mfawusu Kaba Mabudu Kabele Kamara Maître Kabele Kamara Anne mo kona rima wuntanara Alpha solution betamuna sono institution yomuna à place na le 28 décembre la Guinée opposition hawo wama la Guinée libre fait nyagasi tam folo mané ya mais na loko kerenyi woma nga date sa na loko ma la Guinée fam biringoro ma dole ma na loko ne kiramuluma Alpha Condé bana loko na élection karaba damaro imbara fe loko kanke garing Mourama semme ba kanke garing yikeri mo fatara la Guinée opposition womu bezonri permis mo korim fira na loko Alpha mu la Guinée luwa binya Occidentaux et représenté na diplomate na nyamane kui e kolon woto nyege ha den na kay wo ha annoncé le 28 décembre marche nara la Guinée sur toute l'étendue du territoire sur toute l'étendue du territoire guinéen kesi e na fale vote ne na loye wontam fan na marche ne na loye Hoa ma solution ron na kan fala ko data neki sino Alpha Condé wa ma musiko asana parti kunkuri na matongoma he na makanera na Alpha nan tunto ma makanera tunga findi ministra makanera gulubori anu e khasayo na kan na pari ne nan karangai makanera tan demarcher bo matifo inara amunu wali yokolo baba koli na fangai firinyi sante ya na fa akoti penseso Khifirin nafa affaire na kumbo amana do ma kumbwera gura mana sakanye karaka kanyere mfama na secret bodara nde na fuwira yaki fuwe kunsi efa kulung inun na hira ikulum mana nira mbala Guinée opposition ho ama solution nanko sose etali nara akafiri na wulugun amma mora makulu wallaura kafiri na wulugun amma moro ma kulu wallahura kafiri mo moro ma albalawu nanna anu fitina Alpha Condé bara pre aka la Guinée ka sonto wona ka gahu wona ka kontafili wona ka yonjo occidentaux na wosedira he akela ko France ne ke bara fala be meni mangenu rise mange bara dogo tore na kan na la Guinée ke fari président Macron il a tout dit au président Poutine. Il est au courant de tout. Les Occidentaux sont au courant de tout ce qui se passe dans notre pays. La dictature qu'Alpha Condé maintient pour nous. La dictature qu'Alpha Condé réserve pour la population guinéenne. Les Occidentaux sont au courant de tout. Donc soyez prêts, fin prêts. Soyez déterminés. Wona garu Alpha Condé yara. Asore na gera mini ma télévision manaki na Mamadi Doumbouya. Na Mamadi Doumbouya. Akele gane France adjudant chef abara fa findi colonel la Guinée. E yo ga mena bile man na grande sotomana e tongu na ke ikili na kane iman bile manana ina. Parce que cadeau d'anniversaire na sokonaki. E tanan na mini fi a force spéciale wa entraînement na bama e wora mini ma télévision ma a wora ni mere ma garu. He la Guinée ka mo garu ma. Donc la Guinée opposition
une solution nan fi ho maiki une solution nan so ho yi Alpha Condé binge ma be kanimma Alpha Condé dundi ma be kanimma fixer la date du 28 décembre manifestation nanaki sur toute l'étendue du territoire guinéen yo wo gorodole mana lokoy ha tambara fa la élection lokoy nanaki wo sindole mana lokoy mais benu na lokoy gadi wa folo ma yane mais na date kerenyi 28 décembre Salif Kebe min kana kan falaki wo fanga annonce rate RFI fari warate yire biri wara bilen corps diplomate birima avec des preuves incontestables ora nyamane c'est mon place Alpha naka 28 décembre élection wotan naka 28 décembre manifestation sur toute l'étendue du territoire Nyagasi Gere Karigny Bangbalagny wonna ma sembo womburu benana kwe RPG rebelle na woye muno mamkutana mu o plier mané mu o sa RPG wo fa rebelle na kina woni mi sama na fira wotan na kolonga fe kwi gundo na ka makhiri na woyi wona kan falafe ana kan ting na kan muting ina RPG na député mi rekala kireto la Guinée yahwe et do assemblée kuina lokwe ala ikasuru fofana ye muguna une nouvelle constitution be agama sara alfa wa manakango mugutan tinga nanana asoko ikame ibulu sai malanka meni ils sont même plus illégaux les députés de la mouvance les ennemis de notre démocratie et malanka na kui et un Alpha Condé libé. Un homme qui ne contrôle même plus sa personne, ni le peuple guinéen. Il a perdu le contrôle. Alpha Condé ne sait même pas ce qui se passe en Guinée. C'est dans les femmes. Anaran tunkole fa kobiri de soyi. Oublié nyamata ye na manifestation be. Donc peuple de Guinée, wo prêt. Wo cédé nana. Opposition, population, wo cédé nana. Français colon, wo ma pays colonisateur. Amérique nan fanyiki e bara fala be les puissances, les grandes puissances et bila colon fe na kango fari. Mais ena rena bandido han. Refa do matunde nan kui. Ina ge bandido ndi holinyi nan tunde hore masimebe. Oha kula wakilindi nara. Wominina lowe le 28 décembre. Manifestation nanaki. Alpha Condé wa mafuri nango asoma yina lowe. Awama la he nango asigama na lowe. Alaga sore na gira. Alaga militaire na gira. Nagena police yama, nagena gendarme yama, anaga force spéciale, anage yatagi mokoto, la Guinée café ma sem manenebe, RPG militaire. Facebook ma, nyamane kui, wotan na kambirin kolonko yife kui. Wonya ibe wonyibe, mtanango yemfi ube, haja mayuna tulai konte baraka kasaura. Wora bafi, woni misama nara nyamane. Wasebe wasa. Wata makene nginya mane kabe. Wona khayi mangaya awo gbansan nang dara. Wona khayi mangaya awo gbansan nang be. Salimu kebe ti kana logana gara wema ya munoma wendi. Wata mbara masil la Guinée kabe wokina ke. Wata nyikine. Awo mgufe masemo ube. La Guinée lideri. Wona ka gahu, wona ka khamme, wona ka jonjon, wo cédé na dans le monde entier. Yo. Dunia biri na occuper la Guinée situation mata politique mato. C'est mon en place. Pays na la makasiga élection présidentielle en l'an 2020. Hanya wodo ko fichier no ora. Handa waka seni kuisori. Seni kirindoro Villa 37. Palais des Nations. Seni bata fanfadoro Bible 7. Ini rare sanse maïra bafi ileri. Clandestin. Alako.
Kao va se gama élection législative déjà avec ses clandestins Netan il a 37 députés glacés. Autant ni se gama yele mouma. Awale fa konde gundo birimbara fito. La Guinée le 28 décembre Seni lokoy na kansari. Wo fanga lokoy sa. Fote wama tu film rekenen bonko na lokoy. Alpha fito mayara. La Guinée opposition. Wa fala waka nyama e birimbe. E ka prêt. Alpha lakne sesira. Ana malime wa na tera guru manira. Wo nara guru manira. Mugo fam go bébé. Ha alatin. Mugo bébé. Mais Alpha lak sesira. Anate kanamanara ibiasi. Wo date fixée le 28 décembre, manifestation totale sur toute l'étendue du territoire guinéen. Nanam falam hoube. Wonaka gahu, wonaka yunjong, dunia birimbara wayan Alpha Condé be akalu. Iyo, mama tanja dunia wayabe ki na mame. Yaya jame, dunia wayabe ki na mame. Nenu numa gagudi, Blaise Compaoré, nanu bambanga na kagonyi kwa lantuma, kono population natala. Mais la Guinée ke osembe bona pays be. Ima kolom ma la Guinée di baraka fa minate. Ima kolom ma la Guinée di baraka fa ti sori kanke. Exemple dondon ti watu nego dadi sinyamani. Awa 28 décembre, la Guinée opposition face à face. Kesi mudokoma dede. Kesi mudokoma dede. Parce que natena ka Alpha Condé ira. Amirena ke malangri. Awa wotan tomo sigari na parti flouché. Asane na matungori. Na gabeji. Ane na etanu na saka fe élection. Na muraba ma Alpha Condé. Ena ka peuple nan kiti sama. Mais respecte ta parole d'honneur. Alpha Condé. Iyo. Inya yeraba foti ta. Iya foti ka démocratie to. Kayi bulu Samira Alpha Condé. 2 mandats. Makamula marita mogori nama. Gileri meta na famille manu yaraba. Alo Niger mange. Yusuf araba kina kai. Me ibo ko ikake na kanema. Fui rasiganya ibo ine. Awananya ibo e. Nanya iboy awantenya du mane beda sankiri Alpha Condé mo makri manene mo preri la Guinée leaderi soyez fin prêt wona gahu wona hamme wona jonjon wo min Alpha Condé kelima benum 28 septembre kha décembre khali manifestation a folo mayleri ne démonstration fa ramasing occidentaux et be Alpha Condé na ka muna fagi leader na refe malamfi atamune radi ayati wontanana anaka peuple na swazima peuple wontanana Alpha peuple mega parti karadi peuple na mugutana minifi khlimana lokoy. Donc démonstration les leaders politiques la population guinéenne funana ngaraba wonne ya gum bisimule ma Alpha Kirima go al balawu nan Alpha Kirima wona ka gahu wona ka kontofili wona ka yonjo wona ka sike fitine nan Alpha Kirima woman ga sa wo kunyi wonna fe na kan kuyiki yi crise politique c'est une affaire géographique me regbeta mo fama fo mali wontam ka foti fa fo eto la Guinée ka sa nani wuli sa ka boki e fo gore kiti so kiti kanjira mais fo on kamini Alpha Condé khelimane ma gbile muna na re na fe kui jene na re madako makalo mo jene asungutunye adinge wotam fanga do wo yara so wo ha vibon depuis wotan salukalo mo kui kweni ba na re findirara ne goro mane fe khaye so tina wo ma sa tima ne na ye ha yina dange mane be ya wotam man ne na makula ma 1000 francs woni na makula ma 500 francs mon frère wotam kwanye finde magaburi yara à partir de 15h kalo moki boya mo wotambe alo na saraka ba wo khlira
awala Guinée na kelife na kan na kalu mo fallam mane wo keli la Guinée na kelife na kan na wo fallam mane wo keli wala ga wala ga sike biri nam mini fe Alpha Condé khelema wa kira lokuli parce que Alpha musariye kula musariye binja musariye ra binjama mkhina ra woyon kuy musalima Allah do makanye na khira wonna do makanye multiplier mané wonnesa alou du kumbari donc la Guinée opposition hanna falo wobe naxe solution nani solution betakamara tan solution na yiki Alpha lokoy na kan sax ay élection lokoy wo mo magbile makeda wo musika ma élection non marche lokoy nan naki la Guinée ana fala ay élection lokoy wotan nanan findi ma marche lokoy ra foti fala manana ngambira mun fere sika élection Saria mundun be naga nati meri naga amasengi amuga kitira kana opposition na leader kunkure munafagi na munyera mahepa pakuli makanera kundu koyo jano Jean-Marc Tiliano amunyera ma gibi yasi woka kidabiri mo bare yele sabiri yara yo donc la Guinée opposition gawi muna wa annoncé na le 28 décembre marche na dunie la Guinée nyama na yire birin la Guinée nyama na yire birin kesi mu doga ma dede Alpha Condé ga sore na fa wal balawu ira mini aga sa nyama na era sukuma Alpha yi balawu nana Alpha mu binjama Alpha mu ra famma me mo kinama Alpha ra ina Alpha binja e yele bu mane ina Alpha ra fang e khom mane ina Alpha mali ere jarabi mane mba wokeli wonna Alpha Condé won balawu masabe après ka nana na won kalima won balawu mase Alpha Condé le 28 décembre marche totale manifestation générale dans tout le pays dans notre pays en Guinée surtout toute l'étendue du territoire ana fala khamena wa masabe khamena ngutanna ana fala la Guinée kanara wa masabe wotam baba na baraka la Guinée atam baba faka na fatam barna konti folo matanam mais wotam wo bembe khalifa la manesindi donc gawi muna ma furuku mo ife fama Alpha to décider wo décider population wo décider wo keli woti wotandinge kanyama ne kana wotanan kanari fonike kanyama ne kana wotanan kanari wo bara bore nyama ne togo wo bara bore boka togo population na minimati sori kanke sori sondo mokoro ka dangila arabu sori da mais ne ka population minima ne kalema fo ete gi population yara parce que sari ekolo wo mamu minima to amanka dan to ça sera unlimited Alpha Condé mini wo mabanke kwi iyo donc nana raga masingi tungo nsika mahamenne magistrat wo fanna recrutement na bafi wo siga fe magistrat wo khadi sotira na magistrat kobi wo khadi tungoma wo sotima wo mi sotima yire kwi pour le futur gouvernement on est empoisonnement qui n'a pas fallobe wo ga technique na bidin kolon tout sera dénoncé gouvernement betana fa wotan se kobi na na yire bidin wora minima ne na kwi muwa malagine ne na ngo système na kan Chine développé nan fama la Guinée développé di la Guinée na la ma visa fi pays betame ga so mo way mo tamula mo sati Maroc visa makula di yo o Alpha Condé ga fu cité igbe ruwa maru kem fa la Guinée gi mara lan ko ngbe na kan na babe gi signature dunia na kan sa ati de mondolo la Guinée be abiri ngule Alpha Condé dictateur nara la Guinée ken wo yara bi fi non di maki fi nyina re asabo ko mangende invité e mouvement ala ko la Guinée kaka esprit na lo tranquille fe na kandangi maka bokoy kwa be voilà Alpha ra politique ndineki mba leader politique le 28 décembre wo mo masiga makay de wodoko
manifestation nan na ba mana loko yide birin lagine ku ha kesi do ma ga dogo bimbi na kam mine mana loko alfa ga conséquence tongo fote guruma occidentaux guruma fe on tagiba solution atanan naki shaytana mamoroma shaytana kayenana wassalam